What's up, everybody? May the peace of Almighty get upon you, and welcome to this channel to improve your speaking skill with Alex. Today, we're gonna see different types of words. ዛሬ በጣም አሪፍ የሆኑ ቃላቶችን እናያለን። ከዛ በፊት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። በጣም አሪፍ የሆኑ ቃላቶች በዚህኛው ተካተዋል። ኦኬ let's dive in. የመጀመሪያው አንብቡት እስቲ ምን ይላል? ቻ right. Read it. You're gonna say lucrative. You're gonna say Ethiopian accent ከሆነ lucrative. You're gonna say lucrative. ግን አሜሪካን accent ከሆነ lucrative ነው የምንለው። ቲዲ ሳውንድ ይኖረታል። lucrative. You're gonna say lucrative. You're gonna say lucrative ማለት ትርፋማ የሚለውን ይተካል ማለት ነው። ትርፋማ ለምሳሌ ዳክተር መሆን አሁን ላይ ትርፋማ ነው ስትሉም ለምትሉት being doctor is lucrative now. being doctor is lucrative now. ዳክተር መሆን እኮ ትርፋማ ነው። being doctor is lucrative. hey yo, being doctor is lucrative. አንተ አሁን እኮ ዳክተር መሆን ትርፋማ ነው ስትሉ yo, being doctor is lucrative. ስለዚህ lucrative ማለት ትርፋማ የሚለውን ይተካል። ይህ ስራ እኮ ትርፋማ ነው ስትሉም ለምትሉት this job is lucrative. መነገድ እኮ ትርፋማ ሰውን ያደርጋል። he's gonna say trading is lucrative. መነገድ ትርፋማ ነው። he's gonna say trading is lucrative. Dad, trading is lucrative. Mom, trading is lucrative. you're gonna say lucrative. የኦንላይን ስራዎች እኮ ትርፋማ ናቸው። he's gonna say online job is lucrative. You're gonna say online job is lucrative. Okay, let's dive in. The second one. ወደ ሁለተኛው ልምጣ። ቻይ አንብቡት። ምን ነው? ተርመንደስ ኢትዮጵያን አክሰንት ከሆነ ተርመንደስ። you're gonna say ተርመንደስ። you're gonna go tremendous. አሜሪካን ግን ከሆነ ቲና አር ከመጣ ሺ ሳውንድ ነው ይሰጠናል። he's gonna say tremendous. tremendous. you're gonna say tremendous. hey yo, I like it. That's tremendous. tremendous ማለት በጣም ሰፊ ወይ ደግሞ በጣም ትልቅ ነው፣ ግዙፍ ነው ስትሉም እንደምትሉ tremendous. oh, you're gonna say tremendous. አረ ቤቱ በጣም ትልቅ ነው፣ ቤቱ በጣም ሰፊ ነው። he's gonna say the house is tremendous. oh yeah, hey, the house is tremendous. አንተ ቤቱ በጣም ትልቅ ነው። yo, the house is tremendous. you're gonna say tremendous ነው የምትሉ። አረ ሜዳው በጣም ትልቅ ነው። oh, the field is tremendous. you're gonna say the field is tremendous. መስኩ ወይ ደግሞ ሜዳው በጣም ሰፊ ነው፣ በጣም ትልቅ ነው ስትሉ tremendous. the field is tremendous ነው የምትሉ። ተርመንደስ ኢትዮጵያን አክሰንት ከሆነ አሜሪካን ከሆነ tremendous. you're gonna say tremendous. yo, hey, tremendous ነው የምንለው። ኦኬ ሶስተኛው try ምን ነው የሚለው? shut up. you're gonna say shut up ነው ምንለው ኢትዮጵያን አክሰንት ከሆነ። አሜሪካን አክሰንት ግን ከሆነ shut up. you're gonna say shut up. እችኛዋ ቲ አር ሳውንድ አላት። up ከሚለው ጋር ስናገናኝ here's shut up. you're gonna say shut up. እዚህ ጋር አናባቢ አለን። here's አናባቢ ዩ ነው። ቲና ቲ ዩ ማለት ሲሆን ቲ አር ሳውንድ ይሰጠናል። he's gonna say shut up. instead of say shut up, you can say shut up ማለት ጸጥ በል፣ ዝም በይ፣ ዝም በሉ ስትሉ he's gonna say shut up. hey yo, shut up. አንተ ዝም በል። yo, shut up. አንቺ ዝም በይ። yo, shut up. you're gonna say shut up ነው የምንለው። shut up አሜሪካን አክሰንት ከሆነ shut up ምን አባ እያወራ ነው? ዝም በል። ምን አባ እያወራ ነው? shut up. what the hell are you talking about? ጸጥ በል። ምን አባ እያወራ ነው? shut up. what the hell are you talking about?
shut up. What the hell are you talking about? What the hell are you talking about? Hey, shut up. You're gonna say shut up. ለምሳሌ እያጠናችሁ እያለ የሆነ ሰው ዝም ብሎ የሚያወራ ከሆነ ዝም ብትሉት እንደምትሉት hey shut up man, shut up, shut up ነው ብትሉት shut up. You're gonna say like, no, shut up, shut up. Hey yo, like shut up. You're gonna say to him shut up ነው ብትሉት ማለት ነው። Okay, let's dive in it. Doubt. You're gonna say doubt, doubt. What I mean, like doubt. Doubt ማለት ጥርጣሬ ነው። ጥርጣሬ he's gonna say doubt ነው ማለት doubt። እኔ አንተን እጠረጥራለሁ I doubt you, I doubt you ነው ኢትዮጵያን አክሰንት ከሆነ ግን አሜሪካን ከሆነ I doubt you, I doubt you, I doubt you ቲና ዩ ከመጣ ቹግ ሳውንድ ይሰጠናል። doubt you አይደለ ኢትዮጵያን አክሰንት። አሜሪካን ከሆነ doubt you, doubt you, I doubt you. Hey yo, I doubt you. እጠረጥርሃለሁ፣ እጠረጥርሻለሁ፣ እጠረጥራችኋለሁ። I doubt you, I doubt you, I doubt you, I doubt you. ኧረ እኔ አልጠረጥርህም። I don't doubt you, I don't doubt you, I don't doubt you. ትጠረጥረኛለህ እንዴ? Do you doubt me? Do you doubt me? Do you doubt me? Do you doubt me? You're gonna say like, hey yo, do you doubt me? Do doubt me ነው የምትሉት። Do you doubt me? Do you doubt me? You're gonna say like, do you doubt me? Do you doubt me? You're gonna ask like, someone ትጠረጥረኛለህ፣ ትጠረጥረኛለሽ፣ ትጠረጥሩኛላችሁ እንዴ ስትሉ do you doubt me? Do you doubt me ነው የምትሉት። Yep, do you doubt me? It seems like you're gonna say, yeah, ኧረ አትጠርጥረኝ፣ እንዳትጠረጥረኝ። Here's you're gonna say, don't doubt me, don't doubt me. Yo, hey, don't doubt me. Yo, don't doubt me, don't doubt me ስትሉ እንዳትጠረጥረኝ። Here's you're gonna say, don't doubt me. I doubt all of you. ሁላችሁንም እጠረጥራለሁ። I doubt you all of you. I doubt you all of you. I doubt you all of you. ስለዚህ doubt ማለት መጠርጠር ነው። Okay, let's dive in it. Stunning. ኢትዮጵያን አክሰንት ከሆነ stunning. ኢትዮጵያን አክሰንት stunning. Stunning ነው የምንለው። stunning ኢትዮጵያን አክሰንት stunning። ግን አሜሪካን ከሆነ stunning ing ካለን ጂን አንጠራጥም። stunning, stunning. you're gonna say stunning. stunning ማለት በጣም የሚገርም፣ በጣም ቆንጆ የሆነ፣ በጣም የሚገርም stunning ነው የምንለው። stunning stunning። ለምሳሌ ዱባይ ሄዳችሁ በጣም የምታምር ከሆነ አረ በጣም ነው የምታምረው፣ በጣም ነው የምትደንቀው። it's gonna say oh Dubai is stunning. Man, Dubai is stunning. የሆነ ደግሞ በጣም የሚገርመው የሚደንቅ ነገር ካያችሁ it is stunning. በጣም ይደንቃል ስትሉ it is stunning ነው የምትሉት። stunning. you're talking is stunning. እንዴ ሐሳብ ይደንቃል፣ ሰውን ይደንቃል። you're talking is stunning. you're gonna say like no stunning ነው የምትሉት። stunning ማለት በጣም የሚደንቅ ወይ ደግሞ የሚያስደንቅ፣ በጣም የሚያስደንቅ ቆንጆ የሆነ it is gonna say stunning. stunning አንተ በጣም ነው የምታስደንቀው ወይ ደግሞ በጣም ነው ሰው የምታስደንቀው። you are stunning, you are stunning. yo you are stunning. አንተ በጣም ነው ሰው የምታስደንቀው። it's gonna say yo you are stunning, you are stunning ነው የምትሉት ማለት ነው። ስለዚህ stunning ማለት በጣም የሚደንቅ ቆንጆ የሆነ impressive and beautiful. this we gonna call stunning ነው የምንለው ማለት ነው። okay, let us repeat once. አንዴ እንድገማለን። የመጀመሪያው ምን ነበር ያልነው? ቻ lucrative ማለት ትርፋማ። ይህ ስራ እኮ ትርፋማ። this job is lucrative, this job is lucrative, this job is lucrative። መነገድ እኮ ትርፋማ ነው፣ ትርፋ አለው ወይ ደግሞ ትርፋማ ነው። here's gonna say trading is lucrative, trading is lucrative, trading is lucrative ነው የምትሉት። okay, let's dive in. ሁለተኛው ምን ነበር ያልነው? ቻ what is it? The second one? tremendous ማለት በጣም ትልቅ፣ ግዙፍ፣ ሰፊ። tremendous ቤቱ በጣም ሰፊ ነው። the house is tremendous, the house is tremendous. you're gonna say tremendous. ሶስተኛው you're gonna say shut up. you're gonna say like shut up.
shut up ማለት ጸጥ በል፣ ዝም በል፣ ዝም በይ፣ ዝም በሉ። He's gonna say shut up. Hey yo, hey shut up. He's gonna say shut up ነው የምንለው። shut up ምናምን ቀጥሎ doubt ማለት መጠርጠር ወይ ደግሞ መጠርጠር። He's gonna say doubt ጥርጣሬ doubt ነው የምንለው። እጠረጥርሃለሁ I doubt you. yo hey I doubt you. እጠረጥርሻለሁ I doubt you. እጠረጥራችኋለሁ I doubt you ነው የምትሉት። የመጨረሻው ምን ነበር ያልነው? stunning በጣም የሚደንቅ ቆንጆዬ stunning. oh Dubai is stunning. Addis Ababa is stunning. Ethiopia is stunning. You're gonna say Ethiopia is stunning. ኢትዮጵያ እኮ በጣም የሚደንቅ ነች። You're gonna say Ethiopia is stunning ነው የምትሉት። የሚደንቅ ቆንጆዬ የሚለውን ይተካል። This is our today's lesson. የኛው ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በኦንላይን መማር የምትፈልጉ ካላችሁ በዚህኛው ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ለተጨማሪ መረጃ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሜጋ ብሌስ ዩ ፕሮጀክት ዩ wherever you are. Stay blessed.